Happy birthday to you. Bulaklak ni ma'am. Happy birthday to you. Tingnan natin sa... Dapat kanina, pinanong gusto mo ng bulaklak eh. Ate Be. At daw sila. Ayan. Tiro ka lang. Asan sila, Alora? Saan tayo bibili ng ano mama? Sino malis ko dito? Di ba ako bibili? Wala din dito. Ate Be. Food is coming. Kato niya ira dito, iba ka na, nag-ilosan. Ito, tapos aliya, 5 ira. 5 peraso dun sa kanila, be, anuhan mo sila, be. Okay. Ito dali ko na sa kanila. Isa ka to. Isa doon, doon na sa kabila. Bulalo. Dito na, mayroon na doon. Boy, Bulalo. kumuha ka dito ng ano, 5 peraso. Kasi 10 bulalo po, mama. 5 peraso nito. Bulalo po, mama. Jen. Sino? You like bulalo? Bulalo. You like a bit of bulalo? Balalaw. Yummy. Amo na init eh. Dapat ang gusto natin. Aray, amo na ito. Hello, come here. Alora. Laura. Tubig pa doon. Hi. Sa kanya ito. Nakis liwa. Nakis niyo, nakis. Dito na na, ano? Kiss, kiss, kiss. Pagdala na na doon. Suboy ko ni mama. Alora. Laura. Okay lang, tanggal. Birthday happy. Happy birthday to you. Energy, guys. Oh, yaman. Happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish, mother. Wish and blow. Yay! Congratulations! Thank you po. Thank you. Yes, mabot na pa, ano? Thank you sa inyo lahat. Happy birthday! Woo! Ay, malikotin no? Diba, sabi ko matanda kay mama eh. Balik ta rin, 62. Hello, 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 hello. Hey, vlog. Tayo muna eh. Mama, kapto dito ma. Ano mo ka dito eh, may picture ka dito. Mama, libot ba? Ano si mama doon? Ano si mama? Mama, libot na dito. Happy birthday to you. Woo! Woo! Kita dito kita kanan. Dito ma. Tinda-tinda. Ano daw? Sari-sari, tindahan. Tinda-tinda. Happy birthday to you. Happy Energy, guys. Hello, yaman. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma. Make a wish, mother. Wish ma, wish. Wish and blow. Do daw na. Yes, libot na pa, ano? Thank you sa inyo lahat. You can have a photo with all your daughters. Yeah. And son. Daw. Daughters and